Halo adik-adik, ayo kita belajar membaca kembali ya. Masih semangat bukan? Ayo kita mulai. A, N, A, K, nak, anak. K, A, K, T, A, K, tak, katak. L, A, la, G, I, gi, lagi. B, A, ba, T, U, K, tuk, batuk. Anak katak lagi batuk. K, A, K, K, A, K, kak, kakak. A, J, A, K, jak, ajak. B, E, B, L, I, li, beli. R, U, ru, J, A, K, jak, rujak. Kakak ajak beli rujak. S, I, si, D, I, K, dik, sidik. T, A, ta, R, I, K, rik, tarik. B, E, B, C, A, K, cak, becak. R, U, ru, S, A, K, sak, rusak. Sidik, tarik, becak, rusak. K, O, ko, P, I, pi, kopi. L, U, lu, W, A, K, wak, luwak. D, A, da, R, I, ri, dari. B, A, ba, T, A, K, tak, batak. Kopi luwak dari Batak. N, E, ne, N, E, K, nek, nenek. B, A, ba, W, A, wa, bawa. J, E, J, R, U, K, ruk, jeruk. T, A, ta, S, I, K, sik, tasik. Nenek bawa jeruk tasik. A, D, A, ada. A, N, A, K, nak, anak. B, E, B, B, E, K, bek, bebek. B, A, ba, T, U, K, tuk, batuk. Ada anak bebek batuk. L, A, la, P, A, K, pak, lapak. A, D, A, da, ada. D, I, di, P, O, po, J, O, K, jok, pojok. Lapak ada di pojok. Sangat mudah bukan? Adik-adik, sampai di sini dulu. Sampai jumpa kembali di video berikutnya ya. Jangan lupa like dan subscribe ya.